Good day mga kabungot subscribers, travelers, and fellow riders. So you're watching the Paolo session and welcome back to my channel. So today we're going to make a proper review aning a helmet no from Evo. It's the Evo GT Pro helmet. So I know maingon mo na ni siya sa market, dugay na ni sa market, right? But most of the time kung makita na kung review sa Evo is that they're talking about the specs, the specs of the helmet, no? Nobody's talking about it after nga nagamit nila, whether nindot ba or bate ba or kung unsay ilang experience regarding the helmet. So actually, I had this helmet for quite some time and I've been using it just to make sure nga matagaan ta mog mas informative idea about this helmet. So first things first, let's talk about the specs lang. Ato lang i-review ang specs. Una, this is made out of ABS composite shell. So kung may before nag-review to, we're talking about kanang polycarbonate ABS shell, no? Ang nakadiferensya lang nila, although parehas gapon sila lig-on, but ang katong polycarbonate shell kay mas flexible siya compared ani. Unya parehas gyapon ni sila nga dili mabuak kung high temperature like sobra ka init niya dili sad sila maunsa kung dali-dali mo crack dayon. But aside ana parehas na sila no, although polycarbonate helmets are a little bit more expensive. So next is this is a dual visor, no? As you can see, na siya visor sa sulod, no? This is the mechanism here na dual visor na siya. Okay? Nasa siya extra visor nga gihatag sa Evo. I'm not sure kung inana pa ba gihapon hantod karon, but naslay usa ka visor pa nga pakapin, no? Nga gihatag. And this is a DOT certified at the same time ICC certified sa siya. Na siya again washable ang iyahang kaning foam sa sod, no? Ang inner lining niya washable, pwede tangon, pwede labhan. Now also aside from that, ila jung gi-specify nga naa ni aerodynamic vents, meaning ang iyahang ventilation nakapurma gyud sa helmet, no? You can see that. Kung kakilid, di ba? Mura ra siya igdagan nimo ba dili siya makasamok, di ba? But at the same time, mas dali ra ba ma-feel mo ang pagsuod sa hangin. Okay? Now, we're done with the specs. Let's talk about the helmet itself. No. Uh if you're going to do a long ride using this helmet, sa ako lang my very own preference, this is not the helmet for you. I know this is quite on the heavy side, no? But if you're going to use this as your daily drive helmet, no, kana mo atong opisina within the city or what, ang mga short rides lang, this is good, no? And at the same time, kabaw kita durable ni siya. Now, again, aside from that, makita nimo nindot kayo ang iyahang pagka-porma, no? Very aesthetic. Naana siya ay kuan diri skirt daan, di ba? Now, nindot sad ang iyang locking system diri murag ining kuptanan nimo sa tubangan, no? What I don't like about the helmet, for me, for my own preference, una, kini ang visor. I don't know kung kabantay ang uban rider ani. And I've checked kung sa ako ba ning mata. But ang lens nila murag na grado. No, murag graded by ana nimo makita gyud nimong difference. Kung imo lang isaka ang imong visor, imong down. Supposedly sa uban nga helmet dili na ana. Kung unsay imuhang pagkuan with or without the visor, dapat ang clarity sa imuhang pagtan-aw parehas ra, di ba? Mo na usa, ikaduha katong gingon ako mo the weight. It's on the heavy side, no? It's not comfortable for long ride kay ngano man ang kadugay bugat na sakit sa liog, di ba? Now what else? Sound. Kini, if you're looking for a helmet nga dili saba, this is not the helmet for you, no? Kay maskin full face na siya, igsulod nimo makadungog juga sa saba while nagdagdag ka. I don't know if this is a intercom ready. Ano ko Wasa din ako na check daan. But I don't think it is, no? I'm not sure if it is. Nasa dent sa
sa iyang shell na ident. But they did not actually say kung intercom ready ba siya. Regardless, mo to, kung balitan mo, right, gali mo ni gamiton, saba siya. No, saba siya. Di siya on the, kwan, kanang silent type nga, kwan, no, nga, or kanang naay noise cancellation or something like that. Diba, uban helmet, inanay, sulog ni mo, di na kay kakadungog. But this one, ma-kwan dyan mo, mapinawan dyan mo. The only good thing about, one of the best thing about this helmet, una, kaya ang iyahang air vents, no? Duha, nasa chin, nasa babaw. So that's very good kay ano, labi na karon kung init kay tanan, gamit kay na siya. Now, at the same time, for me, if you're into vlogging, mo gamit yapong katong strap-on nga diri sa nozzle, nindot sa ni siya. Kay dali na kay pauran, di ba? Although sa baga lang ni. Oh. Kay naaman eh. Kung ari sa ubos di mo itaod ang katong tauranan sa action cam, okay ra. But if tong dakong action katong i-strap nimo nga action kanang mount para sa action cam, dili nindot kay matabunan man ni siya. Or I don't know kung i-prefer ninyo okay ra inyong inaogdaan ng vent, okay ra, or inyo close, or this is not necessarily useful for you, so pwede ra. Now sa peripheral view nimo sa nag-ride ka, okay na sad, wide na siya daan, no? Di na problema. But mao lang to, ang visor kay medyo murag na baga, I don't know how you're going to say it, baga or what, but sa inato lang no, binisaya nga istorya, mura siya negrado, murag baga kay ba? Ay gana nimo murag motion kag kuha nimo mata. I don't know if it's the same with other riders, kung naka-experience ba mo ana, comment down below. So mao na, but all in all, it's still worth bang for the buck, no, sa inyong kwarta. Kaya nga naman, as you can see, anang feature nga kinanglano ninyo sa pag-ride, na naman diri. So if it's just your daily riding helmet sa trabaho or sa kwan, this is good. But again, for long ride, I would not recommend this helmet. So now, if there's anything that you want to add sa consulte ninyo, pwede ko ninyo comment down below. Now, the good thing about this, igsaka nimo sa visor, pwede ra ka mo gamit sa iyahang katong sa sud niya, inner visor niya, di ba? So, okay ra sa tinted na daan. But, yeah. Anyway, that's it. And, maorally, ako lang, I'm just making a proper review kaysa nakita lagi na ko, as I've said earlier. Mostly, ang nagsuryan na specs and like that. And this also durable, no? Daganan ni test, ani na yung mga nag-video, ani nga, ilang di suway buak ni nga helmet ba? Para durability test ba? So, that's it. And thank you very much. And continue watching my channel. Ciao for now, mga kabungot.